na dyan. Inuksod na dyan. Bakit nalata? Nakuksutan. Di naman to yung bakso baka yung kargada to. Ata na eh! Napugsat, pre! Napugsat! Silawam ha, silawam. Napugsat. Pinugsat na friend. Pinugsat na ni kitam anay. Yun na ate ko kasta ni Kristel na... Sungarod. Ate na yun. Yan naman umunag. Awan ned. An silawam na sirap ka lang kumagita. Sige ha, silawam ha. Ay mo yan, kayo. Awan ned. Nagbatid din eh. Diba? Ate Josog ka talaga, warwaran. Ate ko, kasi malang dugsol lang ate. Awan, dadakal lang ate nga mati lawer Sungarod. na. Ginuyod na nga rod. Lamig eh. Idurong ka na. Awan, narami na medyo na warwaran na. Nagtanga. Di warwaran, maji lang na eh. Sungarod. Siguro, lukonda ka lang na uksot na napigsaan da. Ayun lang.